अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम ज़ैन तबस्सुम खामोश पठान चैनल की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि एक चैनल जो है सर्चिंग में क्यों नहीं आता, हम कौन सी मिस्टेक करते हैं कि वो चैनल जो है हमारा चैनल जो है लोग सर्च करते हैं लेकिन वहाँ पे उनको शो नहीं होता। इसकी मेन रीज़न क्या है, मेन कौन सी गलती है जो हम लोग करते हैं। अगर वो गलती हम करते हैं तो उसको हम कैसे दूर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक मिस्टेक हम करते हैं, सबसे पहले उस मिस्टेक पे हम बात करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं हम लोग वो मिस्टेक ज़रूर करेंगे क्योंकि उनकी उस मिस्टेक के बगैर हम नहीं जा सकते, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है कि उस मिस्टेक को करते हुए जो है आप लोगों ने करना क्या है ताकि आप लोगों का जो चैनल जो है वो सर्चिंग में आ जाए। तो सबसे पहले हम मिस्टेक पे बात करते हैं कि कौन सी मिस्टेक हम करते हैं, कौन सी गलतियां हम करते हैं चैनल बनाते वक्त। चैनल बनाते वक्त आप लोग ज़रूर सर्च किया करें कि जिस नेम पे मैं चैनल बना रहा हूँ इस नेम पे पहले से चैनल बने हुए हैं या नहीं है, आप लोगों ने सर्च करना है। सर्च कैसे करेंगे, यहाँ पे आप लोगों ने यूट्यूब में आना है। यहाँ पे जो सर्च दिया हुआ है ये आप लोगों के लिए, यहाँ पे आप लोग डिफरेंट चीज़ें सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप चैनल का नेम भी सर्च कर सकते हैं। तो जिस तरह नेम आप रखना चाहते हैं सबसे पहले आप लोगों ने उस नेम को यहाँ पे सर्च करना है। सपोज़ मैं यहाँ पे अपने चैनल नेम सर्च करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ खामोश पठान। खामोश पठान आ गया, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख लें मेरा चैनल जो है टॉप पे आ गया। और यहाँ पे जो नीचे आपको वीडियो नज़र आ रहे हैं ये सारे मेरे वीडियो है। क्या है, सारे सब के सब मेरे वीडियो हैं। इसका रीज़न क्या है, यहाँ पे मैंने सिर्फ अपना चैनल नेम सर्च किया लेकिन साथ साथ यहाँ पे वीडियो भी आ गई। इसका मेन रीज़न मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ। तो यहाँ पे चैनल आपने सर्च किया, जो ही यहाँ पे आप सर्च करेंगे मतलब आपने चैनल का नाम रखा नहीं है अभी तक, आपने सर्च किया, सपोज़ आपने खामोश पठान चैनल नेम सर्च किया, आप इस नेम को रखना चाहते हैं, ठीक। फिर आपने क्या करना है, अगर यहाँ पे टॉप पे नज़र ना आए कोई भी चैनल इस नाम पे जिस नाम पे आप अपना चैनल जो है बनाते हैं, फिर यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा हुआ है, इस फ़िल्टर पे आप लोग क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे टाइप लिखा हुआ है वीडियो, चैनल, प्लेलिस्ट, फ़िल्म ये वगैरह। तो आप लोगों ने चैनल पे क्लिक करना है। चैनल पे जो ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरे सामने दो चैनल आ गए, एक मेरा चैनल है, एक यहाँ पे मज़े मज़े इस तरह एक चैनल है, लेकिन यहाँ पे कीवर्ड इसने डाला हुआ है खामोश पठान, ये पता नहीं अबाउट में डाला हुआ है, ठीक। अब मैं सपोज़ यहाँ पे एक दूसरा चैनल ना सर्च कर देता हूँ, विलेज रेसिपीज़ मैंने सर्च किया तो यहाँ पे एक चैनल भी सामने नहीं आया। क्यों नहीं आया, यहाँ पे मैं रीज़न बताता हूँ बाद में। यहाँ पे आप लोग ने सपोज़ आप लोग रखना चाहते हैं अपने चैनल का नेम विलेज रेसिपीज़, यहाँ पे फ़िल्टर पे आए, फ़िल्टर पे आने के बाद चैनल पे क्लिक करें। चैनल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग के सामने बहुत सारे चैनल आ जाएंगे। तो आप लोग जिस नेम पे चैनल बनाना चाहते हैं यहाँ पे आप लोग सर्च करें। अगर यहाँ पे चैनल मौजूद है तो कोशिश ये करें कि आप लोग उस नेम को इग्नोर करें, कोई और नेम ढूंढे जो आपको यहाँ पे शो ना हो, इस तरह नेम रखें, ठीक। तो यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे चैनल आ गए हैं। टॉप पे ये आ रहा है 23 वीडियो है, यहाँ पे 5 वीडियो है, यहाँ पे इसकी आप लोग देख लें 2.45 अहम सब्सक्राइबर है, 820 वीडियो है, बहुत बड़ा चैनल है, ठीक। लेकिन यहाँ पे 23 वीडियो वाला टॉप पे आ रहा है विलेज रेसिपीज़, यहाँ पे जो ये चैनल ये भी इससे टॉप पे है। इसका मेन रीज़न क्या होता है वो मैं आप लोग को बाद में बताता हूँ। तो मेन मिस्टेक हम ये करते हैं कि हम सर्च नहीं करते, पहले से इस तरह नाम पड़े हुए हैं, फिर हमारा चैनल जो है सर्चिंग में नहीं आता, ठीक। अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं इस तरह और भी चैनल हो लेकिन मैं भी अपना चैनल इस नेम पे जो है रखना चाहता हूँ, तो फिर आप लोगों ने करना क्या है, फिर आप लोग इस तरह करें कि इस तरह बहुत सारे चैनल है, यहाँ पे आप लोग देख लें यहाँ पे। लेकिन इस बंदे ने किया क्या है, इस बंदे ने एक काम किया है, आप लोगों ने वो काम करना है। मैं
یہاں پہ ایک دوسرا چینل جو ہے اس کے اوپر جاتا ہوں. یہاں پہ ایک چینل ہے میرا خاموش پٹھان چینل. تو سب سے پہلے آپ نے یوٹیوب کو اوپن کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور اسٹوڈیو بیٹا جو ہے اس پہ جانا ہے. اس پہ جائیں گے. اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا کہ کچھ سیکنڈ ویٹ کریں آپ لوگ. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. ٹھیک. یہاں پہ اس کے بعد آپ لوگ یہاں کو سیٹنگ کا آپشن دیا ہوگا. اس سیٹنگ پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے. جو ہی آپ لوگ سیٹنگ پہ کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ بہت سارے آپشن ہیں. یہاں پہ چینل لکھا ہوا ہے. چینل پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ چینل کی ورڈ ایک آپشن موجود ہے. چینل کی ورڈ یہ ہمارے پاس جتنی بھی ہے چینل کی ورڈ ہے. تو یہاں پہ چینل کی ورڈ میں آپ نے اپنے چینل کا نام ضرور ڈالنا ہے. جس طرح میں نے یہاں پہ ڈالا ہوا ہے خاموش پٹھان. اس کے بعد یہاں پہ دوسرا نام بھی ڈالا ہوا ہے خاموش پٹھان لیکن یہاں پہ اسپیس موجود ہے. تو اس طرح آپ نے چینل کی کی ورڈ میں آپ نے اپنے چینل کا نام ضرور ڈالنا ہے. اس کا مین فائدہ ہمارے پاس یہ ہے کہ جو بھی آپ یہاں پہ سرچ کریں, سپوز میں یہاں پہ چینل نام اپنی چینل سرچ کر دیتا ہوں تو یہاں پہ میرا چینل آ گیا. ٹھیک. جو ہی میں نے سرچ کیا یہاں پہ چینل آ گیا. اگر اس سے پہلے میں نے ولیج ریسپی سرچ کیا تھا وہاں پر ایک بھی چینل نہیں آیا تھا. تو اس طرح آپ اپنی کی ورڈ جو ہے کہ وہ چینل کی ورڈ میں آپ لوگوں نے اپنے چینل کا نام ڈالنا ہے. اس کے بعد آپ لوگ انشاءاللہ دیکھیں 2-3 ایک دن کے بعد آپ لوگ دیکھ لیں آپ لوگوں کا چینل ٹاپ پہ آئے گا. ٹھیک. اس کے بعد ایک دوسرا کام کرنا ہے. یہاں پہ جو آپ کو ویڈیو نظر آ رہے ہیں اس کا کیا وجہ ہے. میں نے اپنے چینل کا نام سرچ کیا ہوا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہاں پہ ویڈیو بھی آ گئے. اس کا مین ریزن ہمارے پاس یہ ہے کہ میں اس چینل سیٹنگ پہ جاتا ہوں. یہاں پہ اپلوڈ ڈیفالٹ لکھا ہوا ہے. اپلوڈ ڈیفالٹ پہ آئیں گے تو اپلوڈ ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ویڈیو اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفالٹ میں کون سی چیزیں آپ ڈالنا چاہتے ہیں یہاں پہلے سے آپ ڈالیں تو ہر ویڈیو پہ وہ چیز لگا ہوگا. مطلب آپ نے یہاں پہ ٹائٹل ڈال دیا تو ٹائٹل تو ہم ڈالتے نہیں ہیں کیونکہ ہر ویڈیو کا ٹائٹل جو ہے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ڈسکرپشن جو ہے اس میں جو ہے ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن الگ ہوتا ہے. یہاں پہ جو ٹیگز ہے ٹیگز میں آپ لوگوں نے اپنے چینل کا نام ضرور جو ہے ڈالنا ہے. ٹھیک. یہ پوائنٹ نوٹ کرے. اس کا فائدہ ہمارے پاس یہ ہے. ایک تو یہ فائدہ ہے کہ جو ہی یہاں پہ لوگ سرچ کرے گا آپ کا چینل تو یہاں پہ ساتھ ساتھ ویڈیو بھی آ جائے گی. لیکن یہاں پہ اگر میں اس ویڈیو کو پلے کروں, اس ویڈیو کو پلے کیا تو یہاں پہ ٹاپ پہ 2 ویڈیو جو ہے سجیشن میں آ رہے ہیں. یہ میری ویڈیو ہے. کیا ہے؟ یہ دونوں میری ویڈیو ہے. تو یہ کیوں آ گئے؟ یہ اس لیے آ گئے کیونکہ میں نے جو ہے ٹیگ میں اپنے چینل کا نام یوز کیا ہوا ہے. اس کا مین فائدہ یہ ہے. اس کے علاوہ آپ لوگوں نے یہاں پہ جب آپ ویڈیو اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ نے ڈسکرپشن میں بھی اپنے چینل کا نام ضرور ڈالنا ہے. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا جو آپ لوگوں کو ویڈیو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ جو ہی کوئی بھی بندہ آپ لوگوں کا ویڈیو پلے کر دے گا تو یہاں پہ سجیشن میں ویڈیو باقی جو ویڈیو ہے آپ کے وہ بھی آئیں گے. ٹھیک. اس کا مین فائدہ یہ ہے. تو امید ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی. یہ چھوٹی سی ہے لیکن بہت کام کی ویڈیو ہے. آپ لوگ اس کام کو ضرور کیا کریں. انشاءاللہ آپ لوگوں کا چینل ضرور سرچنگ میں آ جائے گا. تو امید کرتا ہوں ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی. فائنلی تھینکس فار واچنگ.